आज लिटू भाई भल कथा मन रख तुम समस्त बईच तो नाटा कहीं कौच बेस बेस भल पाऊँ है से तोरी कथाटा मन पड़ जाऊ आज आलोचना करवा सिद्धगिरी रे सिद्ध मिली सिद्धगिरी रे सिद्ध मिली सिद्ध केते जन 64 सिद्ध पंचसखा स्तर सब रही द्वादश गोपाल 64 सिद्ध है 13 सुआर 16 सरदार 108 छड़दार है 256 लेखे नित्य भक्त एम सब स्तर अच्छी किंतु महापुरुष अच्युत भाषा रे दिने सिद्धगिरी पहाड़ ऊपर विचार हो महाप्रभु शिवा संगे संगे सिद्ध हाड़ुदास थे तत् संगे संगे 64 जन सिद्ध थे महाप्रभु थे अच्युत लिखी मुझे सिद्धगिरी थी गोटे आर्तान भजन आरे भाया संसार आसी नीलांचल नीला देखी आस बुझी हूँ ना तेणु सिद्धगिरी उपर अनेक महापुरुष लिखिं आज ता मध्य अल्प किसी आलोचना करवा है आ गए मन गीता महापुरुष लिखिं सिद्धगिरी किसी दिन जोगमाया नर अंगे खेल कर सेठू जीव कौटी की कालिया खाई एम सब अनेक कथा लेखा अच्छी आज केवल आलोचना करवा सिद्धगिरी रे सिद्ध मिली माने 64 जन मेल हेबे एवं से सिद्धगिरी महिमा कौन बुझी हाड़ीबन दास लिखिं हाड़ीबन दास मत भाषा माने निर्णय कर लिखाई महापुरुष कहते दिने हाड़ीबन दास प्रभु सहित खेल करेंगे गोटे गोप लीला हम सिद्धगिरी 4 द्वार हम यदि गोपलीला हम से केमती हम ना 4 पासे 4 सखी बसी मधे शुभ सुंदरा 4 पासे 4 सखी थे बुझी मधे वसुंधरा थी कौन हम गोपलीला हम आज से महापुरुषों लेखा पर आलोचना करवा गरुड़ गीता निगम कल्प बुझ अनेक लेखा अच्छी सिद्धगिरी आम जो अल्प करवा कहले सिद्ध मानकर मेली सेठारे हेउ थाई रात्र दिन मोह ठारे चित्त रखी मो भकत नाम करंती भजन बढ़िया कथा कहले महापुरुष कहते सिद्धगिरी पहाड़ रे साधु मानकर मेल से कौन हो माने अनेक सिद्ध पुरुषंकर से मेल होमिति मोह ठारे चित्त प्रभु ठारे चित्त रखिकी से नाम भजन करुवे दिन राति माने एथुर अनुमेय सूक्ष्म बादरे ये गोटे देवपुरी सूक्ष्म बादरे सिद्ध साधु माने कौन थे सेठी मेली होउथिबे हला सेठा बरे काल केबे न ग्रासिब कहू अच्छी वीर तोते सिद्धगिरी बोली जेउ गिरी कही सेठार महिमा जेते बोले से जगह रे काल पशिब ना तुम जो सिद्धगिरी बोली कहूच से गिरीर महिमा मुखरे वर्णना करी हबो नाही सिद्ध मानकर स्थान से अटई अह निशिजे कीर्तन भूपत भजन लगी अच्छी तई शुण विनंदानंदन हे गरुड़ तते मु कहूची मन रख
ସେ ସିଦ୍ଧଗିରି ପାହାଡରେ ଗୁପତରେ କଣ ହଉଛି ଭଜନ ହଉଛି ଦିନ ରାତି ସତ କଥା ଆମର କୁହନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ରାତିରେ ଭଜନ କରନ୍ତି ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଓଳାଶୁଣୀରେ ଭଜନ ହୁଏ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ବଜ୍ରଗିରି ପାହାଡରେ ଭେଟ ହୁଏ ବାଲ୍ମୀକି ଗଳ୍ପ ଦେଖିବେ ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ସମସ୍ତିକି ଦେଖାଯିବ ଏ ଜିନିଷ ସମସ୍ତିକି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ସେ କହନ୍ତି ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ଯେଉଁ ଜନ ଦେଖିବ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ କଣ ଏଇ ଯୋଗ କରିକି ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ଆମେ ତାକୁ କାଟିଦଉ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଆମେ ଭାବୁ ନିଜ ଆତ୍ମା ଯଦି ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜେ ଦେଖିପାରିଲ ତମେ ଜଗତର ଆତ୍ମା କଥା ଜାଣିପାରିବ ଯଦି ନିଜ ଆତ୍ମା କଥା ନିଜେ ନ ଜାଣିପାରିଲ ତମେ ଜଗତ ଆତ୍ମା କିଛି ଜାଣିପାରିବନି ବହି ପଢି ଶାସ୍ତ୍ର କରି ଆଲୋଚନା କଲେ ତାର କିଛି ମହତ୍ଵ ନଥାଏ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଭିନୟ ସୁନ୍ଦର କହନ୍ତି ଅନୁଭବକୁ ସତ୍ୟ କରେ ଅନୁଭବ କର ଅନୁତାପ କର ଅନୁଚିନ୍ତନ କର ତାପରେ ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ହେଲା ଆଉ ଇଏ ଜ୍ଞାନ ବହି ପଢି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କଲେ କଣ ତାର କିଛି ମହତ୍ଵ ଅନୁଭବଠୁ ସତ୍ୟ ତେଣୁ ଯିଏ ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ହେଇଥିବେ ଯିଏ ଅନୁଭବକାରୀ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ହେଲା ଆଉ ସେମିତି ଅନେଇ ଦେଲେ ତ ଚାରିଆଡେ କିଛି ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ ଏଇଆ ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ପାହାଡ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଦରକାର ସଦଗୁରୁ ଯେବେ ମାରେ ଗୋଇଠା ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଜଳେ ଗୋଇଠା ଟିପା ମାରିଦେଲେ ଜ୍ଞାନ ଘର ଖୋଲିଯିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ସିଦ୍ଧଗିରି ଉପରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ এই ঘটনা কেবে ঘটিল ପୁଣି ସେଇ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବୁଝି ହଉଛି କଣ କହିଲେ କହିଲେ ସିଦ୍ଧଗିରି ପୀଠ ଚମକି ପଡିବ ସିଦ୍ଧ ମାନେ ହେବେ ବୁଣା ଘାଟେ ଯୋଗମୟା ଘାଟ ରହି ଅଛି ସିଦ୍ଧ ମାନଙ୍କ ଠିକଣା ସୁନ୍ଦର ପଦ କହିଲେ ହେ ବାବୁ ରାମ ମନେ ରଖ ଦିନେ ସିଦ୍ଧଗିରି ପୀଠ ଚମକି ପଡିବ ସେଠି ଭକ୍ତ ମିଳି ହେବେ ସିଦ୍ଧ ମାନେ ହେବେ ବଣା ଏମିତି ହେଇଯିବେ ସିଦ୍ଧ ମାନେ ବଣା ହେଇଯିବେ କେତେ ସିଦ୍ଧ 64 ସିଦ୍ଧ ଘାଟେ ଯୋଗମାୟା ଘାଟ ଯୋଗୀ ଅଛି ସିଦ୍ଧ ମାନଙ୍କ ଠିକଣା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ ଅଛନ୍ତି ବଟ ତଳେ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଯୋଗମାୟା ଘାଟ ଯୋଗୀ ହୋଇଛି ସେ ସେଠି ଗୋଟି କରିକି ସିଦ୍ଧଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଉପରକୁ ଛାଡିବ ଦିନେ ଗୋପଲୀଳା ସେଠାରେ ହୋଇବ ସିଦ୍ଧ ହାଡିଆର ସଙ୍ଗେ ଗୋପୀ ଯେ ଗୋପାଳ ଲୀଳା କରୁଥିବେ ନାଚୁଥିବେ ନାନା ରଙ୍ଗେ ଯୋଗମାୟା ପରୀକ୍ଷା କରି ଛାଡିଦେଲା ପରେ ସିଦ୍ଧ ହାଡିଆର ସଙ୍ଗେ ଥିବେ କିଏ ସେ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଗୋପ ଲୀଳା ହବ ହେଲା ଗୋପ ଲୀଳା କଣ ମାନେ ରାସ ହେଲା କୋଉ ରାସ ଅନନ୍ତ ରାସ ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ଅନନ୍ତ ରାସ ଅନେକ ରାସ ରହିଛି ବସନ୍ତ ରାସ ରହିଛି ଗୁଜରୀ ରାସ ରହିଛି ବୁଝି ହଉଛି 5ଟା ରାସ ନିତ୍ୟ ରାସ ଏଇ ଗୋଟେ ଏଠି ହବ ଅନନ୍ତ ରାସ କାହିଁକି ଅନନ୍ତ ରାସ କହିଲି ସିଦ୍ଧ ହାଡୁ ଦାସେ ଅଣାକ୍ଷର ସୂତ୍ରକୁ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ବୁଝିହଉଛି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଭୁ ହେଇଯାଇଥିଲେ ହେଲା ସେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନଥିଲେ ଦିନେ ସେଠି ହେ ରାମ ଗୋପ ଲୀଳା ହବ ମାନେ ଅନନ୍ତ ରାସ ହବ କେବେ ହବ ନା 3 13 ମଧ୍ୟ ଏକତା ହୋଇବ ହେଜି ନ ପାରିବେ କେହି
विचार बटरे विचार करिवे आपे प्रभु भाव ग्राही बोले 3:13 मध्य 3:13 के 16 मध्य ये घटना घटियो माने 16 भितर हेजी न पारिबे कि जानी पारिबे नहीं किंतु एठी एकता हला बेले विचार बटरे कौन होथबो प्रभु विचार करुथिले एतर बुझी पाले ना बुझी पाले को 16 अंक ना मार्कंड 16 अंक नुह ये बाल मुकुंद 16 अंक 16 अंक जेमिति अनंत माधवकर 58 एंड कर मारकंडकर 21 अंक एंड बुझी होची तापर 16 फेरे मुकुंद देव अंक परिप्रकाश ये जो घटना घटो ये मार्कंड अंक नुह कि अनंत माधव अंक नुह ये हूँ कौन ना बाल मुकुंद देव आपर से पुरी रचा पर जी हे दिव्य देव अच्छा पर जी हे 16 अंकरे यही घटना घटो बोली महापुरुष अच्युतानंद दास आम मान को चेतना देती बोल आनंद हरि बोल से अच्युत सदिच्छा पूर्ण हो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।